Hi everyone, nandito na po tayo sa Buhisan Dam. This is my view right now. Already took a couple of videos on this area. And now we're on our way to the next destination. But I couldn't seem to find them. I think dumaan na kami dito last time. Pero last time may tubig to dito na area na to. But now it's dried up. Sir, John sir. Ha? Wala na, ako ang last. Paspas man day sila sir no? Doon na ta. Buhisan. Buhisan? O dam naman ni unahan. Ana po do sa kadamsad. Aka na na. Ato talo sa kapit. Highway tayo. Barangay mo nga to nila. Manay di inardia. Murag pila ka kilometers pa ya? Padung gisa lumadnong. Sa barangay. Mga wala ray 1 kilometer na. Pas 100 meters na lang siguro. After sa barangay sir. Away ta kadali. Mara magtigom na ta kusog kay tangas na gyud. Nya sakto kayo mabot na to alas 9 alas 10 alas 11. Maogi igo kasi init. Daghang kay kuan diri uway bantay haid ang iitay. Katong na ay mga tinik yan no? Oo. Uway na siya uway. Uway, Kana. pasaya. Try ko pa. Okay na ka ma'am? Tatumba daw ka ma'am? Yes Oh po. my god. Wala yung ka-recover siya. Nasa ka na slide dito? Dito sa katong pa down. Pero po kuno nagdiscuss siya ngadto. Mm. Dili baldado. Sige, okay ra na. Ingon lang kung mag-rest. First site na mo ma'am? Second. Asa ka tong first? Sa ito Ken? Lake Lumiere daw. Lake, okay. Katong sa Diklolya. pulang bato? Bato? Lagi magbudlaan. Wala. Dito mo ma'am ni Agi ma'am no sa asa ba to? Sabers Depot no? Oh, 7-Eleven. Kata na. Padulong sa Tabor Hills. Magpasa ka biya to no, di ba? Oo, ang pinaka-first part. Yung mo pa dito akong first experience. Sige. Step by step. Nag-night hike mo, day hike? Day hike ko sir. Init sa pag-hikit ng sir. Yaabog na kayo ang dancer mo. Nakapadoon. Nasa naog ah. Ang legs yun ba? Kunitay na ba? Diri oh, nice na diri mo picture. Picture. Picture nila. Wala ba yun? Buhaya. Ate boy. Wala man nata na buhay dira. Ano pala name mo ma'am? Jenny. Jenny. Kung sa'yo po? Ken. Ken. Kyla. Kyla. Nice to meet you. Kapot kayo na ito. Ang duhan nun eh. Ako ini pala tayo. Pwede mo na pagulan tayo. Tapos picture ka. Di ko yung maorir ako kayo madlukok. Apestot ka. Walang ba pala ko? Wait. Ako na lang adjust. Karo mabaw naman. Hindi makuha tayo. Basin puniton ko diri tubig. Tuwatag na ka na mo mauga dyan lagi. Uy, awa di ba? Di ko kaakot. Video mo siya nagsaka. Ha? Video mo nagsaka. Nag-video naman na, kanina pa. Tama lang. Balance lang. Bunakid ba? Kada yung panuno bunakid. May laban yung gamay. Hindi to mag-shoot dito. Uy. Ay, balik sa. La. Pistot. Diha. Di ka pwede dito nga. Pili lang niya. Kilid lang ko. Nice man siya. Ang background. Di lang ka makita. Okay lang. Nawa. We've been trekking for 6.45 kilometers. It's already been, I think, 4 hours now since we've started earlier. Sliding status. Yeah. Secure mo. And then
Pinadaan natin guys is just right beside the dam. Dito. Madami yan dito sa trail. Talaga na sa unahan. Ano? Itong mga tinik na to. So nakapag-exit na tayo ng Buhisan Dam. And now we're on our way to Barangay Buhisan. It's already 9:36 in the morning and we've been trekking for 7.60 kilometers. It's already been 4 hours since we've trekked this morning. At nandito na tayo sa highway ng, I think this is Buhisan, barangay ng Buhisan. So dito pa sa labas may mga tindahan na where you can recharge and buy some food, drinks. Kararating lang po namin guys, galing po kami sa Buhisan Dam. Wait. Kaya nagpapahinga po muna kami dito ng 20 minutes. Ayaw, kuwang Yun lang po, maraming salamat po. Hi, hi, hey, hey. Gigutom na dyan, ba? Wala pa kanikaw, no? Sorry po, nagugutom na po kami. Mas maano dito eh, hindi mahirap eh. Sa gawin nila. Kanton. Kanon? Kanton! Kanton! Oh my God, gutom na dyan ko. Rice? May rice na? Wala. Tignan ko muna kung may rice sila dito. Ay, hello po. Ay, te, na mo rice, te? Na mo rice? Kanon? Wala. Silang pancit canton. So I think I'm gonna order the spicy and bread. Order muna kami. We'll see you in a bit, guys. Let's eat muna and take a break.
Dulitan na para mga awa. Hi, kumusta man? This is my view right now actually. Andito kami sa tuktok ng bundok. Nag-rest lang muna kami kasi super nakakapagod yung trail na to. At dito po kami nag-rest. I'll give you a quick tour of the place muna before tayo bababa. Anong name ng place na to? After Barangay Buhisan man nino. Pwede mong tray? Isa mo bonanan. Kalimut sad ko. Pero gani-hagikan man ta sa Barangay Buhisan. So nag-pit stop muna kami, nag-rest. Tapos nag-resume na naman ng trek. Now we're on our way to Pool. Saan? Peak, Buhisan Peak. Oh. Buot-buot. Are, boys. Picture? Dili na. Ikapoy na. Ulo, ko ang tumbo din. Gibili ni mo? Hala! Kita besh, awa besh oh. Pabang-buang ron. Kita mo ano? Wala, magoy kanta, uy. Uy! Eh. Ay, ay, Gano'n na kayo ay. kay ina nag-out. Ay. Kaya pa? Kaya pa, ma'am? We are actually on our way to a swimming pool or a resort, but I'm not really sure what's the name of the resort. But let's find out when we get there. Dito pala sa trail na to, after kami kumain doon sa may Buhisan, Barangay Buhisan, dito po kami dumaan. Yung trail pala, elevation talaga siya at open area. Ay, sobrang init talaga yung trail na to. Best time to hike here is around like 4 or 3 in the morning. We've been trekking for 10.42 kilometers. It's already been 5 hours since this morning. Ingat! Layo ra kayo ng Pinoy. Nabidyohan to. Marinas na to. Ingat-ingat lang po kayo sa area na to kasi madami mga malilit ng bato. Ako na maka-slide. Kini gagawin ba to? Wow! I love my land! Tingutan sa kuntingan. Inay. Unsa man? Tulala na, tulala. Kaya loading. Ayun, pataas na naman yung hike namin. Galing kami doon kanina. Saan ba yun? Doon. Doon pala tayo galing oh. Doon sa taas, sa tower. Ingat kayo dito. Assist. Sige. Buwelo sa buwelo. Tara na. Ayan. Thank you po. Diri oh. Dira.
Thank you po. No prob. Kaya lang, sir? Musta lang, sir Ken? Yawa na. Thank you. Oo, 100 lang niyo. Ito po yung view namin ngayon. And kanina pa pala, doon po kami galing. From that mountain, going from that tower. And then, duman kami doon. And then, bumaba kami dito. Ingatan po kayo doon banda kasi may trail doon guys. Maraming mga mabato na area. Like this one. Ayan, nakakapagod na talaga. And it's already 11:38 in the morning. I'm not really sure what time talaga kami mag-end ng hike namin. Sabi ng guide kanina, like around 5 PM daw kami mag-end. And we're currently on the way to a swimming pool. Yung entrance pala doon guys is 70 pesos. Yung sina Shania, si Leo at si Claire, nag-una na sila. I think nandun na sila sa itaas ata. At meron pa kami mga ibang kasama who are currently resting. I think mga 8 pa ata sila. 8 people that are at the back. But don't you worry because meron kaming sweeper. May mag-assist sa kanila guys. I'm not really sure kung ano yung weather forecast for today but it's very hot. Sobrang init talaga ng panahon ngayon. And on this trail wala talaga siyang masyadong mga covered area. So open area lang to. 10 out of 10. Ang difficulty, 10 out of 10. Di siya recommended sa mga beginners. O wala yung mga cardio. Wala exercise. Wala tanan. Di siya pwede. Kuyapan ka diri. Di siya lalim day. Di kami paseyo. Tapos Kasi human sa Paseo. coffee bin. Coffee bin. And then, Tapos buhisan. dams. Yeah. Tapos ka na tuong. Tuong, asan tuong? atong Nine Nagyan na Mountain. to. Oo, katong gikanan yan. Nag-agi pa dyan ko na migtuong. Tapos diri, unsa man na diri. Lumadlong. Ay, guman na ni sir. San Carlos Heights na. Heights. Mo na siya day. Di siya pwede ski-at lang ang naong day. Dapat San Carlos Heights. And then after that, Ligo na, dayon, manglamoy na. human mo exit na ta sa Exit na, Pardo. Pardo, yes. Tara. Sir, taas pa kayo ni? Super? Di na super. Sakto na lang. 5 minutes, abot na ta. Ay, 5 And minutes. cell phone, nandyan lahat. Ano Yeah. nakalimutan. We're heading to San Carlos Heights now, guys. We are Lumadlong po. punishing ourselves. Imbis na magpahuway sa balay kay rest day, asa mi nanakagbukid. Nanakami bukid. Time check. See? 11:43. Nanakami bukid niya init kaayo kabalo ka. Grabe ang climate change, char. Kung mulaag mo, leave no trace. Be a responsible hiker. Kasi may muari. Kasi Wala na yung mari din. May muari ng animal. Kisa may gareko ane. Wala na bilin ito. Tapa. Isa ni guide si JM. Sa Rio. Pataas na naman. At ingat po kayo dito guys kasi tingnan nyo naman, pang na siya. Wala na siyang barrier at delikado siya kapag ma-slide kayo dito. Hinihingal na talaga ako. I'm actually catching my breath just to get to where we're going. I'll give you an update later guys. For the meantime, enjoy this beautiful view of the mountains. Get him up. Get him up. Babalik mo ba? Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. Nanihigda na ako. So sir. Boy. Rest lang sa rest. Chill. Chill. Kayano na lang eh.
Labanin. Ayan, nasa tuktok na tayo ng bundok. Nandito na kami sa itaas. Resting now! Kamusta man yung... So far, hangak siya. So, Kaya! Muntik ka na maging kwento. 10% talaga mo yan. 10% na lang, malobat na. Uy, na-slide view ako dito. Kaya hindi kita nagtutuhan. Hindi ko ganun mo rest. Kaya magawas ang sakit. Anong oras kayo dumating dito? 15 minutes ago? 30 minutes ago? Kaya mga 15 minutes. 15 minutes. 1 hour ago. Oh, 1 hour ago. We've been tracking for 11.72. Say mo ha? Ay, dili na. Ano, mga yan. Na-stop. Na-stop man yun siya 1 hour. So I think mga 13, 12. Nanata sa 12. So, Hirapan ako sa kalisod. Wala na, nablank ko ni Nay, pagkaon din na, gabaligya. Wala, snacks lang. Congrats! Dumating na kayo! Nakaligo na mo, Diri? Wala. 3, 2, 1. Magkalo ko? Oh, sige, sige. Init kayo. 3, 2, 1. Salamat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Murag dito ang nice, oh. Oh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. What's up, pa? Check down. 3, 2, 1. 2, 1. Tama, wait. 3, 2, 1. Kayo, oh. Kamu tira. 3, 2, 1. Isang guling na nga. Kasali kayo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ito na pa yung tindahan dito sa itaas. So parang meron silang tubig dito. Hello, naday mo diri? Yes! Naka-rest na mo? We're trying. Meron silang rental fee 400 pesos for the cottage. Sabi nila 70 pesos daw yung entrance dito sa swimming pool. I'll give you an update later. We'll see in a bit. Magre-rest muna ako and I think I'm gonna buy some water. Uwi na sila. This is the first batch that's going home. Bye po. See you sa next. Muli na mo? Adili pa? Picture ko. Mga karaan niya na lang. Karagdaw. Mag-stay muna kami dito until 4. Sure na ba 4? Yeah. 4 June? Yeah. Pwede na 3 siguro, uy. Layo-layo pa ba? Like, amot lang. Ulo ka balo. Kadang ulit. Uli na ka? Bye-bye. Helmet na rin, kaya man guys. Muli na mo? Later. 4 pa? I think so, 5. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thank you so much. See you soon. Next time. Check daw. Nice. Sige, picture din kami. 3, 2, 1. Maging kwento ka na lang. What time ka mo uli? Sa pera ko ninyo. 4?
Bye-bye. Ingat. Ano na yan? Ano na, tulot ka nila. Yeah. Okay. Oh, ano na eh. Bye. Ako yung iwan mo dito. Okay, 1, 2, 3. Ingat, ingat. Kamu ma'am, unsa mo oras mo uli? 4 pa? Init pa kayo inaop uy. Overnight man yun. 4 p.m. man overnight. Mag-overnight Hindi mo overnight, na-extend mo. Mag-party-party muna kami dito. Overnight ka, sir. Sama ka. Overnight ha? Mag-overnight mo? Overnight? Ano overnight? Dili mo. Paggabi ba? Paggabi Sige ito ginger ang Ang ganang ka, Paggabi ka? Siya. Siya. 4 lang, sige. 4 lang. Saman. Game day ka overnight. Ay, dili ko. Problema ka o na to. Oo. Wala man kita nagdala pagkaon. Dili mo, ganang overnight ba? Magabihin ba? Uy, pag overnight na ka. Ano din naman raw? Oo. Pwede rin saan. Pwede raw, boss. O, boss. Tamaki ka na. Tamaki. Tamaki na lang sa ubos. Huwag ka namang kuliwanag. Na. Layo ka, bitaw ato eh. Pwede rin mga Effort. Oh, Okay, yan ka na. na. Zipline. One. Hmm. Okay na to. 1, 2, 3. Tamaki, sir, nice. Tabagi sa. Nice kayo ang atumban eh. As in. Ayaw pagsayaw ha ba? Kinsa naging mo ana? Kato si Juan. Wala, nilakaw na? Ito naka white shoes ba nga naitato daw? Tama yun. Ayun na yun naka-think of na maghimo. Kuan lang siya, naman siya sa work ka na. Kanjik! Ay ito doon sa kamuchi kay matulungin. Yo. Ayan, nagpipicture taking muna sila. Yung ibang mga kasama namin umuwi na sina Shania, si Leo at si Claire, and most of the people who's going to go home at 4 p.m. Nagkakaraoke pa sila. That's the karaoke area. Diyan pa kami tumambay kanina at bumili ng mga drinks. And over here is the swimming pool. And this is the view. Doon kami galing kanina. So that's the peak. And then bumaba kami dyan sa may tower na yan, electric shower. And then going down there. At duman dito sa baba ng mountain na to. At dyan po kami lumabas. Unfortunately, it's not advisable for beginners to try this trek. And it's better na mag-exercise muna kayo or mag-prep muna before doing any hike. Tatambay muna kami dito and we're gonna go down the mountain like around 4 p.m. Time check, it's already 1:19 in the afternoon and we've been trekking for 12.12 kilometers and it's already been 7 hours and 14. But since we started earlier around 5:30, I think 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. More than 8 hours na kami nag-hike.
Pili. Mami kay motor. I'm so tired. Boss, masakay boss. Huh? Wala man. Masakay ka, di ka masakay. Dili ko. Di ba na jokes? Muna ko na-check akong kwarta diri pila na habilin. Pagapan mo dito. Muna layo kuya, pwede siya pipay. Pagay mo to. Wala mo naglisod. Naglisod kong tanaw sa inyo. Grabe akong regret gani ha sa tunga-tunga. Grabe, murag kapila na ako na mura si Sakamuchi sa akong huna-huna. Hello ma'am, okay ka pa ma'am? Di no. Di na. It's already 5:02 in the afternoon and we've been trekking for, I think this is already 16 kilometers and 90. And it's almost 10 hours. 10 hours na tayo 10 hours na ta. 12. Sige, 12 na? 12. Mga 12 na jud. 12 hours na ta nag-hike? Yeah. For real? Morning pa to, nahuman na ta. 11 kapin. 12 September. Ha? 12 siguro to. 12 na ta sa baba. Ay, oo. Na, Ay, oo, sa- tama. Ay, abi lang sa babaw lang ba? Oo, pag-abot sa ubos kay mga Katong sa 1 church. Oo. Yung guys, nahihirapan na kami guys. Nahihirap-hirap na pinagdaanan namin ngayon. Gani ha tanto katalabot no? Kanina pa sana kami makarating. Kaigda lang to taron. But what happened? Bakit? Nag-video okay ba? Sakamuchi! No English daw, no English. Ah, ni Padong. Stand down mo! Sakamuchi! Pilay pwede tayo si Col motor dire. Ha? Simbahan na? Doon na lang. Doon na lang. Doon na lang, Ken. Doon na lang, yawa. Pwede ra. Pero Ate Ginger, mabalik pa ta. I-off na ko ang notification sa GC kay murag basta naapa si Sakamuchi sa GC, continue ang pang-scam maning animal. Unsa na pa nang imong ihatag sa buong route next week? Di ka. Next time. Next week para sa 12 ako nag-request ako. Nanarabatoy Asa Pilipinas ni mo gitudlo. Nang 6 hours galing. Ha? 6 hours, bakit ako? 6 hours. Sa mga ibawan sim nan raman to eh. Pwede ra dito. Ambot lang ang bus kanina ng PC. Kamu na lang bato sa Lake Lowell Ay, di ko pinsa ito na. Short hike lang man to, di ba dito? Asa? Sa Lake Lolier. Murag. Kay mo sulod mo dito sa asa to katong sa Savers Depot, di ba? Wa ko kang sweet to. Katong Basta sa mo lang Talamba. gustong atuan. Bahala ginani kakapoy. Char, dili na ko. Ito po yung mga bagong joiners. Hi. The new joiners. Ano pa yung name nila, ma'am? Ikaw, sir. Hello, I'm Jake. Hi, Jake. Hello, I'm JJ. Jay. So, Jay, babalik ka pa ba, Jay? Yes! Good for beginners, sa Petra na ligid. Saan na ba tayo? Dari tawagin, ari tawagin pikas. Asa ta mo exit? Dari ta exit. Pag sure. Sa gusto pare may exit. Pataas man dahil. Scam. Another scam na sad ni. Mo exit ta sa Guadalupe Church? Ano, punta. Punta? Ano si Juan? Sa Pardo? Basta Kiyot.